नमस्कार चौकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी क्योंकि अब अभी 10 मिनट कम 11 बजने वाले हैं रात के। तो मुझे फटाफट से आप लोगों के साथ बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस को शेयर करके ये वीडियो को 12 बजने से पहले किसी भी कीमत पर मुझे ये वीडियो को अपलोड करनी है और ये टोटली आप लोगों के पास भी जानी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। आज हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और यहाँ पे हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज नहीं दे पाएंगे जो कि क्लासेस से लेकर। তো আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলছি এবং ঝটপট বলবো। 10 মিনিট কম 11টা বাজছে। আমি এই 10 মিনিটে পুরো ভিডিও বাংলা হিন্দি পার্ট করে একসাথে কমপ্লিট করে ভিডিওটাকে আপলোড করব এবং অবশ্যই চাইবো যে ভিডিওটা যেন 12টার আগে डेफिनेटली চলে যায় 11:30টার মধ্যে। তো শুরু করছি। প্লিজ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ी रहिए इस लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার এবং বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন বা কোনো কিছু বিষয় যেন তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। তো আমরা শুরু করছি। অবশ্যই তার আগে বলবো আমাদের অনলাइन पेड कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड सेपरेटली यूजीसी नेट सेट एंड गेट। तो पहले मैं कह लेती हूँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन पेड कोर्स अवेलेबल है यूजीसी नेट सेट गेट एंड स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। तो आप लोग 1 महीना भी लेकर देख सकते हैं, 2 महीने 6 महीने 8 महीने 4 महीने जो भी आपको चाहिए वो उतने सारे महीने की अवेलेबिलिटी है। आप 1 महीने पढ़ के भी छोड़ सकते हो, अगर आपको अच्छा ना लगे और आपको अच्छा लगे तो बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं वैलिडिटी को पैसे देकर डेफिनेटली। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। তো তোমাদের জন্য কোর্সের অ্যাভেলেবিলিটি এসপি লিটারেচারে 1 মাসেরও থাকছে, 2 মাস 3 মাস 6 মাস 1 বছর সব কিছুর জন্যই থাকছে। কেউ যদি মনে করে 1 মাস পরে ভালো না লাগলো সে যে কোনো মুহূর্তে বাদ দিতে পারে এবং পরবর্তীতে আর নাও নিতে পারে, কিন্তু এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। আর যদি কেউ মনে করে যে না নেব এবং কন্টিনিউ করব তাদের জন্য যেরকম তারা চাইবেন সেরকমটা হবে। সব রকমের ব্যবস্থা আছে, স্পোকেন ইংলিশের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং অবশ্যই স্যাটারডে আমরা বাংলায় স্পোকেন ইংলিশ লাইভ সেশন নিয়ে আসি এবং সানডে হিন্দিতে বলবো আর স্যাটারডে বাংলায়। তো শুরু করছি। आज हम पहले बंगाली में बोलते हैं फिर हिंदी में। तो आज के আমরা নিয়ে এসেছি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন 3টে ফটাফট প্রশ্ন নিয়ে এসেছি যেটা আমরা পেপার 1 এর কিন্তু আমরা মোটামুটি 33টা প্রশ্ন 37টা প্রশ্ন আলোচনা করেছি আর আমাদের 13 থেকে 15টা প্রশ্ন সলভ করতে হবে। তার মধ্যে রিডিং কম্প্রিহেনশন আছে এবং তার সাথে পেপার 1 এর কিছু 8টা অঙ্ক আছে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, যেটা একটু ডিফিকাল্ট ট্রিকি টাইপের, সেটা একটু সময় লাগবে। ঠিক আছে, যেদিন সলভ করে নিয়ে আসবো সেদিন ডেফিনেটলি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো বা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। তো এখানে বলা হচ্ছে যে হু হ্যাজ ডেসক্রাইবড হিজ ক্রিটিসিজম অ্যাজ আ বাই প্রোডাক্ট অফ হিজ প্রাইভেট পোয়েট্রি ওয়ার্কশপ and as a prolongation of the thinking that went into formation of my own verse. As the option A is Coleridge, option B Matthew Arnold, option C Ezra Pound, option D T.S. Eliot. The right answer is T.S. Eliot. ওকে, এগুলো তোমরা প্লিজ একটু নিজে থেকে দেখে নেবে, আজকে আমি এখানে বেশি এক্সপ্লেন করতে পারছি না। বাকি যে 4টে অপশন আছে যতগুলো নাম আর্নল্ড, তারপর কোলরিজ, ইলিয়ট, পাউন্ড, এগুলোকে মানে আমাদের বলে না যে আদা লবণ জল দিয়ে গুলিয়ে খেতে হয়, এরকমভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ এগুলো থেকে প্রশ্ন আবারও হবে। কোটেশন দিয়ে হতে পারে, ম্যাচিং দিয়ে হতে পারে, স্টেটমেন্ট দিয়ে হতে পারে, অ্যাসারশন রিজন দিয়ে হতে পারে এবং প্যাসেজ ওয়াইজ হতে পারে, রিডিং কম্প্রিহেনশনের মতো প্যাসেজ ওয়াইজ হতে পারে এবং এগুলো থেকে আরও অন্যান্য যাবতীয় প্রশ্ন ক্রিটিসিজম যেটার থেকে বিলং করছে, কেউ পোয়েট্রি স্পেশালিস্ট, কেউ ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক স্পেশালিস্ট, কারোর পোয়েট, আবার ম্যাথু আর্নল্ডের তো সব কিছু থেকেই চাওয়া হয়। তো এগুলো 4জনই কিন্তু খুব প্রমিনেন্ট এবং খুব মানে খুব প্রমিনেন্ট বা প্রধান ফিগার। এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ইংলিশ লিটারেচারে অবশ্যই হয় না, নেট সেট গেটে তো একদমই না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আইডেন্টিফাই দ্য সাবটাইটেল অফ অলিভার গোল্ডস্মিথস সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোম দ্য ট্রাভেলার। একটা সাবটাইটেল আছে অলিভার গোল্ডস্মিথের সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম যার নাম হলো ট্রাভেলার। তো অপশন এ আছে দ্য এ প্রোটেস্ট অফ সোসাইটি, অপশন বি দ্য সিটিজেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অপশন সি দ্য ফ্যাশনেবল লাভার, অপশন ডি অ্যান অ্যানশিয়েন্ট এপিক পোম। দ্য রাইট আনসার ইজ হিয়ার অপশন এ প্রোটেস্ট অফ সোসাইটি ইজ দ্য রাইট আনসার। বাকি এনটিএ বা ইউজিসি নেটের একটা খুব ফেভারিট টপিক, সে এনটিএ কন্ডাক্ট করার এক্সাম বা সিবিএসই বোর্ড আগে যখন ছিল, যে সাবটাইটেল এটার আর একটা কি নাম আছে, ছদ্ম নাম কার কি আছে, এটার আর কিছু সাবটাইটেল আছে কিনা, এগুলো ওনাদের খুব ফেভারিট টপিক বা ওনাদের খুব পছন্দের বিষয়। তো এই ধরনের যদি কোনো কিছু বিষয় আমরা পাই সেটা টুক করে নোট করে রাখবো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরও ভালো করে। ঠিক আছে, বাদ বাকি 4টে অপশনকে ডিল করতে হবে। অলিভার গোল্ডস্মিথকে পড়তে হবে, দ্য ট্রাভেলারকেও পড়তে হবে, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কি আর সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কি, যারা এর ডিফারেন্স বোঝো না তাকে সেগুলোর ডিফারেন্স বুঝতে হবে এবং এগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পরবর্তীতে হতে পারে যে এগুলোর থেকে কোনো একটা প্রশ্ন চেয়ে বসলো,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्शुला স্ক্রেরিবেনস্কি, তারপর হচ্ছে গার্ট্রান জেরাল্ড, কনি মেলার্স অ্যান্ড মিরিয়াম পল। তো সানস অ্যান্ড লাভার্স থেকে মিরিয়াম পল, এটা তো আমরা পড়েই ছিলাম আমাদের মাস্টার্সে, অনেকে ইউজিতেও বা আন্ডার গ্র্যাজুয়েশনেও পড়তে পারে। আর একটা আমার এখানে বলার গার্ট্রান জেরাল্ড, এটা উইমেন ইন লাভ থেকেই। আর আমি যেটা দেখলাম কনি মেলার্সকে নিয়ে যেটা দেখলাম আমি এখানে না, মানে এই অপশনটা একটু গন্ডগোল আছে। আরশুলা, যখন আমি দেখলাম আরশুলার কথাটা, আরশুলা এই যে ক্যারেক্টারটা, তো এটা আমাকে মানে গুগলে শো করালো উইমেন ইন লাভ এবং রেইনবো দুটোতেই, কিন্তু ডিফারেন্টলি এটা দিয়ে আমাকে সার্চ করতে হতো যেটা কোথায়, তো আমি এটা রেইনবোই করে রেখেছি। আর কনি মেলার্স আমি যখন লেডি চার্টারলেস লাভার দিয়ে সার্চ করলাম তো বলছে না, এরকম কোনো ক্যারেক্টার নেই। তো আমি ভুল না, আমি ভুল বা আমার কি বুঝতে ভুল হলো নাকি জানি না। তো এই প্রশ্নের আনসারটা আমি নেক্সট দিন ভালো করে দেখে নিয়ে এটাকে ঠিক করে তারপরই পরবর্তী কোয়েশ্চেন এই যে ফাঁকা আছে কালকে বা অবশ্যই আলোচনা করব, ঠিক আছে। আর বিষয় হচ্ছে যে আমরা আগামীকাল তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ রাখছি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, যেটা চোখ রাখতে হবে এসপি লিটারেচারে, আর অবশ্যই দেখতে হবে এসপি লিটারেচারে সারপ্রাইজটা কি। একটা সারপ্রাইজ এসপি লিটারেচারে থাকছে কিসের জন্য, স্বাধীনতা দিবসের জন্য, ঠিক আছে। সেটা আশা করি তোমরা সবাই দেখে নেবে আগামীকাল। এবং আগামীকাল আমি শর্ট ভিডিও বা লং ভিডিও দুটোই আনতে পারি, এবং একটা তো লং ভিডিও থাকবে পড়াশোনা সংক্রান্ত, অবশ্যই সেটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। তো এখন আমরা হিন্দিতে বলবো, তার আগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখো যাতে করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেটস বা ইনফরমেশন বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা মিস না হয়। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি হিন্দিতে বলতে। আর অবশ্যই আমাদের এখানে অনলাইন পেড কোর্স আছে এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম, তোমরা প্লিজ যুক্ত হয়ে যেও এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট টেলিগ্রাम चैनल। ওখানে অনেক কিছু এখন কম আছে কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক কিছু আসতে চলেছে, ঠিক আছে। तो अब हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने आज 3 क्वेश्चंस को लेकर आई जल्दी में। तो यहाँ पे हम 27 जून के PY को लेकर आए हैं इंग्लिश को, और हमने पेपर 1 को 37 क्वेश्चंस कवर किए हैं। बाकी जो 13 से 15 क्वेश्चंस है वो मैं खुद से सॉल्व करूंगी, उसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी 5 RC और रीडिंग, यू कैन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के 5 क्वेश्चंस है, वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगी। लेकिन जो 8 क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं, 8 में से 8 क्वेश्चंस में से 7-8 है, और 2 हमें डाउट पहले ही थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो हम उन सारे डाउट्स को लेकर बाद में आएंगे, सॉल्व करेंगे खुद से फिर बाद में, ठीक है। टाइम लग सकता है लेकिन एग्जाम से पहले ज़रूर आप लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पे बता रहा है हु हैज डिस्क्राइब्ड हिज क्रिटिसिज्म एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हिज प्राइवेट पोएट्री वर्कशॉप एज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ द थिंकिंग दैट वेंट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ माई ओन वर्स। ऑप्शन ए इज टिकोलरिच, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नल्ट, ऑप्शन सी इजरा पाउंड, ऑप्शन डी TS Eliot। द राइट आंसर इज TS Eliot हियर। सो यहाँ पे आप लोगों का जो काम है, ये 4 ऑप्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट। इन चारों को छोड़ के आप लोग यूजीसी नेट सेट गेट के कोई भी प्रिपरेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 100 सालों में भी पूछे जाएंगे अगर यूजीसी नेट एग्जाम होते हैं तो, नेट एग्जाम होते हैं तो। और पिछले भी 10, 20, 30 साल से ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। और कभी कोटेशन, स्टेटमेंट, असर्शन, मैचिंग, कभी कभी कोई अलग वर्क्स, पोइट्री, क्रिटिसिज्म, सारी चीज़ों से पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबटाइटल of Oliver Goldsmith's semi-autobiographical poem The Traveller। Option A, A Protest of Society, option B, The Criticism of the World, option C, The Fashionable Lover, and option D, An Ancient Epic Poem। और एक बात मैं आज बंगाली हिंदी को कंबाइन करके लेकर आई, क्यों लेकर आई, ये प्रीवियस क्वेश्चन है और कैसे डील करना है, मैं तो दोनों ही लैंग्वेज में बोल रही हूँ। लेकिन कभी भी अगर कोई पेपर 1, पेपर 2, कभी भी अगर कोई मतलब कोई आपका टॉपिक हो, जो टॉपिक को आपको डिटेल में बोलनी हो, मैं कभी भी आप लोगों के साथ कंबाइन करके लेकर नहीं आऊँगी, चाहे वो वर्बली कहूँ, ऑरली कहूँ, या फिर बोर्ड में कहूँ, नोट में कहूँ, वो डिफरेंटली ही लाऊंगी। जो समझाने के क्रिटिसिज्म होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, वो प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ूंगी। लेकिन आज मैं बहुत मतलब कम शॉर्ट टाइम में आई हूँ, तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे राइट आंसर ए, प्रोटेस्ट ऑफ सोसाइटी। और NTA का सबसे, NTA अभी के लिए लास्ट 6-7 साल से है और पहले से भी से थे, तो NTA को और यूजीसी नेट को, नेट एग्जाम को स्पेशली जो क्वेश्चन कंडक्ट करवाते हैं, तो उनका फेवरेट टॉपिक है सबटाइटल क्या
क्या है, सीडोनिम क्या है, और इसके कोई अलग अलग क्या ट्रांसलेशन की गई है नहीं गई है, इन सारी चीज़ें उनके बहुत फेवरेट है। तो अगर ऐसा कुछ मिले तो साथ साथ नोट करके रखना, क्योंकि आ सकता है, और बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग देख कर रखना। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी एंड व्हाट इज सेमी ऑटोबायोग्राफी, यू हैव टू नो। आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी है, नहीं है तो जान लो। ओलिवर गोल्डस्मिथ के अलग वर्क्स को पढ़नी होंगी और द ट्रैवलर को भी आपको देख कर रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत मिली, मैं तो लेकर आई, गूगल सर्च की थी कंफर्म होने के लिए। मुझे तो पता है मीडियम पॉल सन्स एंड लवर्स से ही है, जो कि हम लोगों के मास्टर्स में पीजी में थे। और ये अर्शुला, मैंने रेनबो क्लिक की, मतलब गर्ड्रन जेरल्ड को विमेन इन लाइफ एंड कॉनी मॉलर्स को। मुझे दो कन्फ्यूजन्स मिले जब मैं अर्शुला, सिर्फ अर्शुला लेकर देकर सर्च की थी, ये नहीं ऐड की थी, तो मुझे दिखा रहे रेनबो एंड विमेन इन लव दोनों को ही, तो मुझे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई। फिर जब कॉनी मिलर्स को दिखाए, मैच करने की कोशिश की लेडी चैटरलेट्स लवर्स से, तो अब भी मुझे शो कर रहे हैं इट इज़ नॉट ट्रू। आई डोंट नो, मे बी मैं ही गलत हो सकती हूँ। गूगल तो हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि गूगल कभी गलत कहते नहीं है। बाय द वे, फिर भी मुझे रीचेक करनी होगी, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे जब मैं पेपर 2 इंग्लिश के अदर्स क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी, सबसे पहले इसको डाउट क्लियर करूँगी, उसके बाद ही इस व्हाइट पेज में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे PYQ 27 जून के सेकंड शिफ्ट इंग्लिश के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को करना है इन सारे टॉपिक को, इन सारे इनके जो राइटर्स है, इनके अदर्स वर्क को क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर रखनी है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। टुमारो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाले हैं, रेडी रहना। और आप लोगों के लिए ऑनलाइन पेड कोर्स UGC नेट सेट गेट पेपर 1 पेपर 2 सेपरेटली एंड कंबाइंड है। आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश के भी महीने, 1 महीने 2 महीने जितने महीने परचेस कर सकते हो उसकी अवेलेबिलिटी है। हम लोग ASB लिटरेचर UGC ने टेलीग्राम चैनल के नेम है, यहाँ पे जुड़ जाइए। कुछ कम चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में बहुत बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन पेड कोर्स के भी अवेलेबिलिटी अभी मिल रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम ग्रुप को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड शुभ রাত্রি সবই কো। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইব হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত বা মোটিভেশন एनर्जी দিতেই হবে, যাতে আমরা আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করতেছিলাম, করছি, আরও যেন করতে পারি। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके हमें मोटिवेशन एनर्जी एंड इंस्पिरेशन दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, और आप, हम दोनों, सभी लोग हाथों में हाथ मिलकर अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर सकें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि, সবাইকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার, ধন্যবাদ।